कमरहट्टी का एक मशहूर व नामजद समाजी व्यक्ति अनवर हुसैन के नेतृत्व में कमरहट्टी यूथ फोरम ने एक दावत इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें सियासी और समाजी लोगों के साथ साथ इलाका के आम आदमी भी उपस्थित नजर आए। और ये दावत इफ्तार सिर्फ रोज़ेदारों के लिए रखा गया, लेकिन जो अन्य धर्म के थे उनके साथ भाईचारगी और मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए निमंत्रित किया गया, ताकि इलाके में और देश में एकता और अखंडता बनी रहे। आइए इस दावत इफ्तार में उपस्थित लोगों ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनते हैं। मैडम, यहाँ पर देखा गया कि आज अफ्तार पार्टी था और सारे लोग मिलकर के अफ्तार किए। यहाँ से पूरे देश को क्या बढ़ता जाएगा कि सारे लोग एक साथ बैठ के खान पान कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे का फेस्टिवल में, जैसा दीदी बोलती है वो जो जार जार उत्सव 100 बार यहाँ पर देखा जा रहा है पूरा इस सीन को, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो ये जो है अफ्तार पार्टी है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आज पप्पू दा भी हैं, यहाँ मदन दा भी है, यहाँ हम भी हैं, यहाँ खुर्रम भाई भी है, अफजल खान भी है। मतलब ये संगम है, ये मिलन का संगम है। ये इफ्तार पार्टी का मतलब ही होता है, इस्लाम में हर कुछ का एक मकसद हुआ करता था, जिसके तहत ये अफ्तार भी एक मिलन का मकसद है। मिलन मतलब मोहब्बत जो हमेशा मोहब्बत ही है जो सबको बांधे रखता है, आप तो जानते ही हैं। तो ये संगम है एक मिलन का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाई यहाँ पे पहुँचे हुए। देखिए, इफ्तार पार्टी भी हो गई और गेट टुगेदर भी हो गया, एक दूसरे से लोग मिल लिए। नहीं तो कहाँ हम लोग सालों में नज़र नहीं आते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, मगर इफ्तार पार्टी है जो बांधे रखता है डोर को। और हम लोग आज सब यहाँ पे इफ्तार के लिए जमा हो गए हैं। हमारे MLA साहब भी आए हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी आए हैं, टीटागढ़ के हमारे भाई इनाम भाई भी आए हैं, खुर्रम भाई, अरमान भाई भी आए हैं, तमाम लोग, सिकंदर भाई बाहर से आए हैं, तमाम भाई आए हैं यहाँ पे। यहाँ नईम खान भी मौजूद हैं, तमाम भाई कमरहट्टी के जहाँ जिनका मैं नाम नहीं ले रही वो भी, तमाम भाई मेरे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अफजल खान भी पहुँचे। ईद है, अपने बोलीभाषी के लोगों को क्या वार्ता दीजिएगा? किसके लोगों को? अपने इलाके के लोगों को, देशवासी को क्या वार्ता दीजिएगा? बस ईद मिलने का, जहाँ पे नफ़रत की बात की जा रही है आज हिंदुस्तान में, वहीं पे हम लोग मिलने का पैगाम देंगे, ईद मिलेंगे और क्या करेंगे। आज आपके यहाँ एक कामयाब भव्य तरीके से अफ्तार पार्टी किया गया। इस अफ्तार पार्टी में विभिन्न जाति धर्म और वर्ग के लोगों को देखा गया। आपने पूरे समाज को, पूरे बिरादरी को एक जगह, विभिन्न बिरादरी को एक जगह कर दिया, क्या कहिए? और इससे मैसेज उन लोगों को क्या जाएगा तो विभाजन का पॉलिटिक्स अपना? देखिए, ये सबसे पहले ये पार्टी जो अफ्तार पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये अल्लाह के रज़ा के लिए है, अल्लाह के खुशी के लिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इसमें 99% लोग रोज़ेदार हैं, क्योंकि मैं पहले बोल चुका था कि जो रोज़ा नहीं है उसको नहीं आना है। तो ये सब रोज़ेदार है। जो हमारे तो पॉलिटिकल जिससे मेरा रिश्ता है, जैसे MLA साहब, MP साहब, चेयरमैन साहब, इन लोगों को छोड़कर बाकी जितना सब रोज़ेदार था। तो ये एक भाईचारा का भी पैगाम दे रहा है कि ये एक ऐसी पार्टी है जहां मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखा गया है कि सारे लोग सब युवा ज़्यादा, मतलब युवा और जवान। देखिए, जब भी कोई देश पे संकट आता है तो युवा ही काम आता है। तो आज देश को युवा का ही ज़रूरत है, क्योंकि आंदोलन से लेके क्रांतिकारी से लेकर हर चीज़ में युवा ही आगे आएगा तो देश का तरक्की होगा। ये प्रोग्राम भी तो कमरहट्टी यूथ फोरम का है, ये तो यूथ का प्रोग्राम था। अच्छा, ये बताया कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम आप हर साल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 15 साल से चालू है और हम लोग का हैबिट हो चुका है। हमारे जितने कमरहट्टी यूथ फोरम के साथ जुड़े हुए ये सब माहिर लोग हैं और सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं। हमारे सलीम भाई है, तो इनका तो डिग्री सुन के माथा ख़राब हो जाएगा, दुनिया भर का डिग्री रखा हुआ है।
तो ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हर काम हमारे लिए आसान होता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारा का एती देंगे कि हर इंसान आपस में इखलाक और मोहब्बत के साथ, और ये रहमत का महीना है, मगफरत का महीना, खलासी का महीना है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाए और एक दूसरे में मिलजुल के रहे। দাদা আজকে এখানে আফতার পার্টি, তারপরে আপনাদেরকে দেখলাম কত ভালো লাগছে, মিলেমিশে খান পান করছেন এই জায়গা থাকতে, এই আমাদের ফার্টার্নিটি অ্যান্ড ব্রাদারহুড, এইটার মেসেজ আছে, কি বলবেন আপনি? প্রত্যেকটা ফেস্টিভ্যালের মধ্যে দিয়েই এক একটা কমিউনিটির সঙ্গে আরেকটা কমিউনিটির বন্ধুত্ব এক্সচেঞ্জ হয়, ভালোবাসা বাড়ে, ফ্রেটার্নিটিগুলোর মধ্যে আরও বেশি মেলামেশা বাড়ে। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সবথেকে বড় ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে ঈদ। যদি আপনি খ্রিশ্চানিজম ছেড়ে আপনি যদি ক্রিসমাস ইভ ছেড়ে করেন, তাহলে ওয়ার্ল্ডের সবথেকে বড় ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে ঈদ। এবং এই ঈদের চেহারা সারা পৃথিবীতে একই রকম, কিন্তু তার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে। বহু জায়গায় ইউরোপে, আমেরিকায় ঈদ হয় যেখানে হিন্দুরাই বেশি ঈদ করে, হিন্দুরা মুসলমানরা মিলেমিশে। আর আমরাও এখানে বসে থাকি, ঈদ মানে শান্তি থাকা, সব ছেলেরা এক মাস শান্তিতে উপোস করবে, খারাপ কথা কোনো মনে আসবে না, কোনো নেশা ভাঙ করবে না, আল্লাহর দোয়া তাদের ওপর পড়বে। ফলে এক মাস ঈদ করার পরে যে কোনো মুসলিম ছেলে যে ঈদ করে তার মুখের চেহারা পাল্টে যায়, মানে অনেক ফ্রেশ হয়ে যায়। তার কারণ সিস্টেমে তাদের খাওয়া, সকালবেলা ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে একটু খেয়ে নেওয়া, তারপর আবার সারাদিন উপোস, তারপর আফতারি, তারপরে এই যে খাওয়াগুলো, প্রত্যেকটা খাওয়াই ওদের তন্দুরুস্তিকে আরো শক্ত করে। ईद হচ্ছে সাদা, सफ़ेद। ईद का कलर है वाइट, सफ़ेद रंग, जिसमें कोई काला गंदा चीज घुसने नहीं सकता है। यह अल्लाह की करम है। आज अनवर भाई को यहाँ आए हैं, कम से कम कई हजार आदमी बाहर में बैठे हैं, और हम भी खजूर खाए हैं रोजा खोलने के लिए। দাদা হোলিতে দেখলাম অন্য স্টেটে প্রয়োজন পড়ে গেছে মসজিদের রূপে পর্দা ডাল, কার্টেন ডাল, কিন্তু এই বাঙালি আমরা কোথাও দেখতে পারিনি, কি বলবেন এটা নিয়ে? বাংলার কালচারটা আলাদা। বাংলা যা ভাবে, বাংলা অনেক অ্যাডভান্স। বাংলা এত অ্যাডভান্স যে বাংলা অন্য সব রাজ্য যা করে বাংলাকে করতে হয় না। বাংলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ, নজরুলের দেশ, নেতাজি সুভাষের দেশ। বেঙ্গল অনেক অ্যাডভান্স। এখানে বাংলা, বাঙালি, গুজরাটি, বিহারি এসব কিছু নেই। পিপল অফ বেঙ্গল আর অল টুগেদার। এখানে এটাই তো ভালো লাগে, আনোয়ার ভাই আপনার সাথে বললেন, আর উনি চলে গেলেন নামাজ পড়তে, আর আপনি অপেক্ষা করছেন বন্ধুর জন্য, কি বলেন এটাই তো? ও আসবে, তারপর একসঙ্গে একটু চা খাবো। সামনে ঈদ, দাদা কি বলবেন মানুষদেরকে? আমার একটি পরিবার শান্তি থাকুন, ভালো থাকুন, কোনো অসুবিধা হলে আমাদের বলুন। এবং গোটা কামারহাটি এমন করে সাজিয়ে দিতে বলছি, এখানে চেয়ারম্যান আছে, ভাইস চেয়ারম্যান আছে, যে এত আলো দিয়ে পরিষ্কার করে সুন্দর করে কামারহাটি সাজিয়ে, যাতে মুসলমান ভাইয়েরা মনে করে যে আমাদের যে হিন্দু ভাইয়েরা আছে তারা আমাদের থেকে আমাদের ফেস্টিভ্যালকে কম ভালোবাসে না। তারাও অন্তর দিয়ে, যেমন দুর্গা পূজায় পরিষ্কার হয়, সুন্দর হয়, ঠিক তেমনি ঈদের সময়। থ্যাংক ইউ।
দাদা এইখানে আমার ভাই তার দাওয়াতে ইফতার করলেন আর আপনাদেরকে দেখা হচ্ছে এই বাঙালির সুন্দরটা এক জায়গা সবাই মিলেমিশে খান করে আর মিলেমিশে থাকে, যে অন্য স্টেজে এটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা। কী বলবেন? দেখুন, বাংলা তো একটা স্টেট, যে স্টেট যা পারে অনেক স্টেটই পারে না। তার কারণ একটাই, আমাদের বাংলার মানুষের মনটা কিন্তু সকলকে নিয়ে, সে বাঙালি হোক, হিন্দুস্তানি হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, বাংলা আমরা মনে করি আমাদের একটা পরিবার। তো পরিবার একটা হলে পরে সেখানে তো হাসি থাকবে, মজা থাকবে, আবার ঝগড়াও হবে, কারণ সংসারে তো ঝগড়া হয়। তো সেই জন্য বাংলা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা একটা অন্যরকম মাত্রা। সেই কারণেই যে আমরা সকলে একসঙ্গে আছি। এই যে আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে আজকে ইফতার করছি, পবিত্র ইফতার। আবার যখন আমাদের দুর্গা পূজা হয়, কালী পূজা হয়, তখন একসঙ্গে আমরা সেখানে সকলে আনন্দ করছি। তো এটাই হচ্ছে বাংলা। তো সেই কারণে বললো যে আমরা ক্ষমতাতে আছি, তাহলে পার্লামেন্ট দিয়ে দেখুন, কী বলবো, মুখে সবাই অনেক কথাই বলতে পারে, এর জন্য কোনো রকম কেউ বাধা দেয় না। কিন্তু আমি মনে করি আমরা যারা আছি, মানে যা বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস এই বাংলায় যে আছে, এই তৃণমূল কংগ্রেস যা পারে অন্য স্টেট পারে। তার কারণই হচ্ছে আমাদের সবার মাথায় রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ভাবনা, তার কাজ এখনও একজন দ্বিতীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়নি। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। ঈদের খুশি তো আমরাও মানি। ঈদ মানে হচ্ছে নতুন জামা কাপড় পরা, খাওয়া দাওয়া। ঠিক দুর্গা পুজোয় যেমন হয় সেরকমই হয়। তো সেই কারণে আমরা ঈদেও তো আমরা পার্টিসিপেট করি, আবার আমাদের ঈদে তো পার্টিসিপেট করে আমাদের সাথে সব। তাই সেই কারণে আমরা কোনো টের পাই না যে ওরা আমরা মানে উৎসব আমাদের সকলের উৎসব।